ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس سے پہلے کہ خاکسار کچھ مزید عرض کرے، میں نے صرف جریل اللہ بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ جریل اللہ بھائی، میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم جی، آپ کی آواز آ رہی ہے جی، جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ پیارے بھائیو، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم نے رمضان المبارک سے پہلے ایک پروگرام کا سلسلہ شروع کیا، ایک موضوع کا سلسلہ شروع کیا، اور ہم نے الحمدللہ معاذ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حیات عیسیٰ کا جو ہمارے غیر احمدی بھائیوں کا غلط عقیدہ ہے اس کے بطلان پر یکے بعد دیگرے پروگرام کیے، اور غیر احمدی بھائیوں بشمول ان کے جو علماء ہیں ان کو دعوت دی۔ کس چیز کی دعوت دی؟ ہم نے ان کو دعوت دی کہ جناب یہ آپ کا عقیدہ ہے، یہ حیات عیسیٰ کا عقیدہ آپ کا ہے، اس کے حق میں اگر آپ نے ایک عقیدہ بنایا ہے تو ہمیں قرآن پاک سے سمجھائیے، قرآن پاک سے کوئی آیت، کوئی محکم آیت پیش کریں۔ اور ہم بار بار دعوت دیتے رہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ 3-4 گزشتہ پروگراموں میں کوئی ایک بھی محکم آیت حیات عیسیٰ کے عقیدہ کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے غیر احمدی بھائی جو ہیں وہ پیش نہیں کر سکے۔ پھر ہم نے جس طرح کے گزشتہ ہمارا پروگرام تھا، ہم نے اس میں جو جسمانی رفع کا عقیدہ ہے ہمارے غیر احمدی بھائیوں کا، نہ صرف یہ کہ اس کو خلاف قرآن جو ہے وہ ہم نے کہا کہ یہ خلاف قرآن ہے، بلکہ جو جسمانی نزول عیسیٰ کا عقیدہ ہے اس کو بھی ہم نے الحمدللہ یہ بیان کیا، یہ ثابت کیا کہ یہ خلاف قرآن عقیدہ ہے۔ اب پیارے بھائیو، ہم نے یہ جو ہمارے پروگرام ہے، میں اس سے پہلے کہ مزید بات کو آگے بڑھاؤں، ایک بہت ہی اہم بات آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو ہمارے پروگرام ہے محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے، یہ جو ہم نے لائیو پروگرام کیے ہیں، اس کی ہم نے ایک باقاعدہ ایک جو ہے لسٹ بنا دی ہے اپنے چینل میں، اور یہ سارے پروگرام آپ کو وہاں پر مل جائیں گے۔ تو جس بھائی نے کوئی لائیو پروگرام مس کیا ہے وہ ضرور دیکھ لے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس ہمارے گزشتہ پروگرام کی، جس میں ہم نے یہ ثابت کیا کہ جسمانی رفع و جسمانی نزول عیسیٰ علیہ السلام دونوں ہی خلاف قرآن عقیدہ ہے۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے پیارے بھائیوں، اسی سلسلہ کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے ایک بہت ہی اہم بات ڈسکس کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ جب جو ہمارے غیر احمدی بھائی ہیں قرآن پاک سے جب آیات نہ پیش کر سکیں اور جب بالکل لاجواب ہو جاتے ہیں، تو پھر ایک وہ کہتے ہیں نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مصداق، ایک آخری بہانہ کے طور پر ہمارے غیر احمدی بھائی یہ کہا کرتے ہیں، گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنے والا وجود ہے اس کا نام ہمیں بتلایا ہے، اور باقاعدہ نام بتلایا ہے عیسیٰ ابن مریم یا مسیح ابن مریم۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب نام آ گیا ہے ایک، تو جناب اس لیے وہی اسی نام کا جو شخص ہے وہ حقیقی طور پر آئے گا، اور پھر ساتھ وہ کبھی طنز و مزاح کے طور پر، کبھی تمسخر کے طور پر یہ کہیں گے کہ جناب مرزا صاحب کا پیدائشی نام تو عیسیٰ نہیں تھا، اور پھر کہیں گے ان کی والدہ کا نام بھی مریم نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو پیارے بھائیوں، مولوی حضرات چونکہ عوام الناس کو جذباتی کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ ہمیں بھی پتہ ہے جذباتی کرنے میں، شور ڈالنے میں مولوی حضرات جو ہیں وہ ماہر ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جہاں تک علمی اعتبار سے جواب دینے کا تعلق ہے،
آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم آپ کو یہ بتلائیں گے کہ جہاں تک مذہبی جو ہم حقائق ہیں، تاریخی حقائق ہیں، وہ ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ ایک نام کے ساتھ اگر پیش گوئی کہیں پر کی بھی گئی ہے مذہبی لٹریچر میں، تو یہ اس طرح نہیں ہوا کہ واقعی اسی نام کا جو وجود ہے وہ آئے اور اس وجود کا پیدائشی نام بھی وہی ہو، بعین ہی وہی نام جس نام کے ساتھ اس وجود کے لیے پیش گوئی کی گئی تھی۔ اور اس میں جو ہیں ہمارے آج کے جو ہمارے مختلف بھائی ہیں وہ آپ کو اسی بارے میں مزید بتلائیں گے۔ اس سے پہلے کہ خاکسار کسی اپنے بھائی کو مائک دے، میں صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو کہ دیکھیں جو کلیہ ہے، جو بھی ہمارے میں بعض دوست ہوں گے جن کو ریاضی کا پتہ ہے، کسی کو فزکس کا پتہ ہے، کسی کو کیمسٹری کا پتہ ہے، میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ سوچیں کہ کلیہ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوا کرتا۔ ہاں، رقمیں بدل جاتی ہیں، ہندسے بدل جاتے ہیں، اس لیے یہ آج جو ہم کلیہ آپ کو بتلانے جا رہے ہیں اسلامی ہسٹری کے تحت، مذہبی ہسٹری کے تحت، جو مذہبی کتب ہیں ان کے تحت، اس کلیے کو اگر آپ سمجھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو اس بات کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی کہ واقعی پیش گوئی میں بیان کردہ نام اور اس آنے والے وجود کا پیدائشی نام ضروری نہیں ہوتا کہ وہ بعین ہی وہی ہو، کیونکہ اگر ہم اس بات کو مان لیں تو جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں بڑے بڑے انبیاء کا نعوذ باللہ معاذ اللہ انکار کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی خاکسار محترم سلیم میر بھائی کو دعوت دے گا۔ سلیم میر بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے میری ٹھیک؟ جی آپ کی آواز سلیم میر صاحب آ رہی ہے۔ سلیم میر بھائی آپ اگر ہمارے ناظرین کو یہ بتلائیں کہ یہ جو ہے کہ پیش گوئی میں اگر ایک نام جو ہے وہ دیا جائے تو کیا واقعی مذہبی دنیا میں اسی طرح ہوا ہے کہ بعین ہی وہی نام اسی نام کے ساتھ انسان آتا ہے، یا ہمیں مذہبی دنیا کیا بتلاتی ہے؟ اس سے پہلے کہ آپ کچھ کہیں میں دوستوں کو یہ بتلا دوں، میں معذرت خواہ ہوں، آج میرا لیپ ٹاپ جو تھا اس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی فرائیڈے والے دن، تو اس لیے میری خاکسار کی جو لائیو تصویر ہے وہ نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے پی سی سے یہ پروگرام کر رہا ہوں، لیکن بہرحال انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی محترم سیمیر بھائی۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ کچھ وضاحت کر دی ہے اس ٹاپک کی، کچھ میں گزارشات کروں گا، پھر ہم آگے چلتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر پروگرام کو بڑھائیں گے۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جو پیش گوئی ہے نا، ایک تو ہو گیا اسپیسیفک، اگر ہم ٹارگٹ کریں اس پیش گوئی کو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد امت کے اندر عیسیٰ ابن مریم آئے گا اور اس کی مختلف نشانیاں اور اس کے حالات اور سارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ یہ تو ایک اسپیسیفک پیش گوئی ہے نا۔ ایک عمومی طور پر جو پیش گوئی کا اصول ہے وہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کچھ دنوں پہلے میں وہ کر رہا تھا خاتم النبیین کے اوپر بات، تو سورت الکوثر جو ہے اگر اس پر غور کیا جائے تو اس کے اندر بھی دو پیش گوئیاں ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں کثرت عطا کروں گا، دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرا دشمن ابتر رہے گا۔ تو اگر پیش گوئی کے اصول کو دیکھا جائے، قرآن کریم میں اور بھی بے شمار جگہ پیش گوئیاں کی گئی ہیں، تو اس میں جو ظاہر معنی لینا ہے، اگر اس کو اصول بنا لیا جائے، جس طرح آپ نے کلیہ کی بات کی، ریاضی کا کلیہ، اسی طرح پیمانہ ہوتا ہے کہ ناپنے کا جو پیمانہ ہے، جیسے کلو ہے یا ایک میٹر ہے یا جو بھی پیمانہ جس بھی چیز کا ہوگا، وہ عیسائی کے لیے بھی وہی ہے، مسلمان کے لیے بھی وہی ہے، وہ ہندو کے لیے بھی وہی ہے، وہ دہریے کے لیے بھی وہی ہے، پیمانے نہیں بدلتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کم تولنے والوں کے بارے میں یا اس طرح کے دھوکے کرنے والوں کے بارے میں بھی ان کو عرض کرتا ہے، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم ان سے عرض کرتے ہیں کہ وہ اس پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ جب چیز لیتے ہو تو پورا تول کر لیتے ہو، لیکن جب آپ چیز دیتے ہو تو تول جو ہے وہ پورا نہیں رکھتے۔ تو اسی لیے پیمانہ، جس طرح آپ نے کلیے کی بات کی، اسی طرح اگر عوام کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں مثال دینی چاہیے، تو جیسے ایک میٹر ہے تو وہ دکان کے اوپر عیسائی کپڑا لینے آئے گا، ہندو لینے آئے گا، وہ کشمیری لینے آئے گا، وہ جاٹ لینے آئے گا، وہ کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی رنگ نسل کا ہو، اس کے لیے پیمانہ وہی رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اپنا رشتہ دار آ جائے تو پیمانہ جو ہے وہ
बड़ा कर लिया और दूसरा आ जाए तो पैमाना छोटा कर लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए जो भी इसका मकसद ये है कि जो भी उसूल बनाया जाएगा वो हर एक के लिए एक ही होगा। अब मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर हम इस खास इस पेशगोई को कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद एक ईसा इब्ने मरियम आएगा, अगर हम पेशगोई के उसूल को देखें तो पेशगोई को उसके जाहिर अल्फाज में लेना, अगर इसको हम उसूल बना लें और पैमाना और कायदा और कुलिया बना लें तो फिर कुरान करीम का भी इनकार लाजिम आता है, फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बेशुमार पेशगोइयों का इनकार लाजिम आता है। तो ये जनरल उसूल है, अगर इसको समझा जाए, कहते हैं जब आम साबित हो जाता है तो खास भी साबित हो जाता है। जैसे अगर हम ये साबित कर दें कि नबी आ सकता है तो ये खुद ब खुद साबित हो जाएगा कि उम्मती भी आ सकता है और बगैर शरीयत वाला भी आ सकता है। जब आम साबित हो जाए तो खास खुद ब खुद साबित हो जाता है। यही असूल अगर हम यहां लगाएं कि पेशगोई का ये असूल है, नंबर एक कि उसके ज़ाहरी मानी जो है अगर जिद की जाए और कायदा कुलिया बना लिया जाए कि ज़ाहरी मानों में ही पेशगोई पूरी होनी चाहिए, तो फिर कुरान करीम में पेशगोइयां जो की गई हैं उसमें से बेशुमार का हमें इनकार करना पड़ेगा। खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में जो बेशुमार पेशगोइयां हैं उसका हमें इनकार करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हकीकत यह है कि हमारे गैर अहमदी मुसलमान कहलाने वाले भाई भी इस उसूल और कायदा कुलिया को अपने लिए नहीं मानते। यानी कि अगर कोई ईसाई, क्रिश्चियन या हिंदू या दहरिया उनके सामने कुरान की या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई पेश करता है और वो उस पर एतराज करता है कि ये ज़ाहरी मानों में पूरी नहीं हुई, तो ये खुद भी तवील करते हैं, क्योंकि तवील के बगैर चारा ही नहीं। उसमें दो सूरतें रह जाती हैं, या तो ये माना जाए अगर तवील ना करें और उसको कहें कि इसके ज़ाहरी माने में ही इसको हमने लेना है, तो उसमें दो सूरतें रह जाती हैं। नंबर एक तो उनको कहना पड़ेगा कि ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम ही नहीं है। नंबर दो आखिरी सूरत फिर ये रह जाती है कि ये लाजमी फिर उनको मानना पड़ेगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या कुरान करीम के अंदर जो बात लिखी है वो गलत बयानी है, वो झूठ है। तो जाहिर बात है कि ये कोई भी मानने को तैयार नहीं है। तो इसलिए ये जनरल उसूल है जो पेशगोई का, उसको याद रखना चाहिए कि पेशगोई हर वक्त अपने ज़ाहरी मानों में पूरी नहीं होती। मैंने एक मिसाल दी है छोटी सी, कुरान में से बेशुमार मिसालें पेश की जा सकती हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से भी, कि अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था कि तुम्हारा दुश्मन ही अबतर रहेगा। तो अब अगर हकीकत में देखा जाए तो अबतर का मतलब होता है जिसकी नरीना औलाद ना हो, यानी जिसकी घर में बेटा पैदा ना हो और वो जवान बेटा जो है वो जवानी की उम्र तक ना पहुंचा हो, उसको कहते हैं अबतर। अब अल्लाह ताला कह रहा है कि तेरा दुश्मन ही अबतर रहेगा। अब अगर गौर किया जाए तो जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे उनके तो जवान बेटे थे और बाद में भी उनके घर जवान बेटे हुए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जवान बेटा नहीं हुआ। अब अगर ये जिद की जाए और ये उसूल बना लिया जाए कि जो ज़ाहरी मानी है उसके लिहाज से ही पेशगोई को पूरा होना चाहिए, तो सूरत अल कौसर के अंदर ये जो पेशगोई अल्लाह ताला ने फरमाई थी कि तेरा दुश्मन अबतर रहेगा, ये ज़ाहरी मानों के लिहाज से फिर दुरुस्त नहीं निकलती। तो इसलिए लाजमी है कि इसकी तावील करना पड़ेगी। तो जब अपने लिए ये दूसरों के सामने तवील को जायज समझते हैं, तो हम जब तवील करते हैं तो कहते हैं जी अहमदियत तो है ही तवीलों पर बनी हुई। तो मैं जो भी बंदा गैर अहमदी मुसलमान कहलाने वालों में से आ जाए, मैं उसको कुरान करीम की पेशगोइयां बताता जाऊंगा, वो लिखता जाए कि पेशगोई नंबर 1 तवील करनी है या नहीं करनी, 2 करनी है या नहीं करनी। मैं 100 पेशगोइयां बताऊंगा, उसकी तवील के बगैर उसको वो नहीं मान सकता। तवील करनी पड़ेगी, जहां लाजमी है, जहां उसूलों के मुताबिक तवील करनी पड़ती है वहां तवील करनी पड़ेगी। तो बहरहाल ये एक जनरल असूल है पेशगोई का। दूसरा असूल पेशगोई के बारे में यह है कि पेशगोई की हकीकत जब तक पेशगोई पूरी ना हो जाए किसी पर भी नहीं खुलती। दोबारा मैं बताता हूं कि पहला असूल तो यह है कि हमेशा पेशगोई अपने ज़ाहिर मानों में पूरी नहीं होती। दूसरा असूल यह है कि पेशगोई की असल हकीकत जब तक वो पेशगोई पूरी ना हो जाए तब तक किसी पर भी नहीं खुलती, नबी पर भी नहीं खुलती। कि हकीकत क्या है, मिसाल उसकी मैं एक देता हूं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहते हैं नबियों के ख्वाब भी वही होते हैं। ये हमारे खिलाफ ये फिक्रा इस्तेमाल करते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि मैं एक खजूरों वाली जगह की तरफ हिजरत कर रहा हूं। ये इंतहाई अहम बात है, इस पर गौर करें हमारे जो सुनने वाले हैं, अहमदी मुसलमान, गैर अहमदी मुसलमान भाई या दूसरे भी किसी मजहब फिरके से ताल्लुक रखने वाले, कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ख्वाब दिखाया कि आप एक खजूरों वाली जगह की तरफ हिजरत कर रहे हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो इससे मतलब समझा
وہ یہ تھا کہ یا میں حجر کی طرف جاؤں گا یا یمامہ کی طرف. جب یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ کے ظلموں کی وجہ سے وہاں سے ہجرت کرنی پڑی اور آپ مدینہ شریف گئے, تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات کھلی کہ وہ جو مجھے کھجوروں والا خواب دکھایا گیا تھا اس سے مراد یثرب تھا, جس کو اب ہم مدینہ کہتے ہیں. مدینہ کہتے ہی شہر کو ہے, اس کا اصل نام ہے مدینہ النبی, یعنی کہ نبی کا شہر. پہلے اس کا نام یثرب تھا. تو تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حقیقت کھلی کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی تھی اس سے اصل مراد یہ تھی. نہیں تو اس سے پہلے وہ کیا سمجھتے رہے کہ میں حجر کی طرف جاؤں گا یا یمامہ کی طرف. تو اگر ظاہری معنوں میں خود نبی نے جو معنی سمجھے اور وہ معنی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا کہ میں سمجھا کہ شاید حجر کی طرف جاؤں گا یا یمامہ کی طرف, لیکن پھر وہ یثرب کی طرف ہجرت ہوئی, نہ وہ حجر کی طرف گئے نہ یمامہ کی طرف. تو دوسرا اصول بھی ثابت ہو گیا کہ نبی کے اوپر بھی, عوام تو عوام ہے, حقیقت اس پیش گوئی کی تب کھلتی ہے جب وہ پیش گوئی پوری ہو جائے. اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے, اور یہی اصول ہمارے غیر احمدی مسلمانوں کے علماء نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. یہ دو پیش گوئی کے اصول میں نے بیان کر دیے ہیں. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو ہم پھر وہ خاص اس پیش گوئی کے بارے میں بھی مزید جو ہے وضاحت کریں گے ان دونوں اصولوں کی روشنی میں. جی محترم ڈاکٹر صاحب. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. محترم سلیمیر بھائی, ہم پیارے بھائیوں, آپ نے دیکھا ہم نے جس طرح کہ آپ کے سامنے اس بہت ہی اہم موضوع کو کھولنا شروع کیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جیسے جیسے پروگرام آگے بڑھے گا یہ حقیقت آپ کے اوپر روز روشن کی طرح جو ہے وہ کھل کر آپ کے اوپر سامنے آ جائے گی, آپ کے سامنے, کہ واقعی یہ بات درست ہے کہ جو کسی بھی موعود وجود کا نام ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا پیدائشی نام وہی ہو جو کہ اس کے بارے میں اس سے متعلق پیش گوئیوں میں بیان کیا گیا ہے. اب ہم چلتے ہیں محترم مبارک بھائی کی طرف. مبارک بھائی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی مبارک بھائی, ہمارے سلیمیر بھائی نے بہت اچھی طرح سے جو پیش گوئیوں کے جو اصول ہیں ان میں سے دو بیان کیے. اب ہم ان اصولوں کا اطلاق کرتے ہیں جو مذہبی تاریخ ہمارے سامنے ہے, اس کے ذریعے آپ اس بات کو ناظرین کے سامنے کچھ پیش کر سکتے ہیں کوئی کسی مثال کے ذریعے کہ کیا واقعی اس طرح سے ہوتا ہے. یہ اس طرح سے نہیں کہ اس طرح تو نہیں کہ خدا نہ خواستہ ہم نے صرف دعویٰ کر دیا ہے اور اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. جی جزاک اللہ. جی جزاک اللہ, بہت شکریہ. پہلے تو میں اپنے ناظرین کو بہت ہی احترام سے السلام علیکم پیش کرتا ہوں اور اپنے پروگرام کے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اس پروگرام کا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ اس کو حاصل کرنے کی توفیق دے اور لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے, اور اس نور اور روحانی معاہدہ کی طرف آنے کی جو ہے وہ توفیق دے سب کو, اپنے تعصب کو چھوڑ کر. تو جی ڈاکٹر صاحب, یہ اگر آپ دکھا سکیں یہاں پہ ان کے جو مودودی صاحب ہیں, ابو العلا مودودی صاحب, ان کی تفسیر ہے تفسیر القرآن. اس کا صفحہ نمبر ہے 165 جو آپ کے پاس موجود ہے. ناظرین یہ اسکرین پر بھی آ گیا ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ سلیمیر بھائی نے جو پہلے ہی بات کی ہے کہ جو پیمانہ ہے نا وہ تبدیل نہیں کیا کرتے. جہاں پیمانہ تبدیل کیا جائے گا وہاں بالکل انصاف کو پامال کر دیا جائے گا. تو جہاں انصاف کو پامال کیا جائے گا, انصاف کی دھجیاں اڑائی جائیں گی, وہاں کون سمجھ سکتا ہے کہ وہاں کوئی نتائج جو ہیں وہ مثبت نکل سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں نکل سکتے. تو یہ ان کی ایک تحریر ہے, یہ تفہیم القرآن میں یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 165 پر کہ حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کا بھی ہے کہ ان کے محض آ جانے سے ختم نبوت نہیں ٹوٹتی. اب یہ تو سب کو پتا ہے کہ مسلم میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے آنے والے کو 4 دفعہ نبی اللہ کہا ہے. بہرحال البتہ اگر وہ آ کر پھر نبوت کا منصب سنبھالیں اور فرائض نبوت انجام دینے شروع کر دیں, یا کوئی شخص ان کی سابق نبوت کا بھی انکار کر دے, تو اس سے اللہ تعالیٰ کے آئین نبوت کے خلاف
अल्लाह ताला की आईने नबूवत के खिलाफ वर्जी लाजम आएगी। अब इसको समझने के लिए मेरा ख्याल ये फिक्रे ही काफी हैं इसकी तफसील में, क्योंकि टाइम काफी थोड़ा होता है। तो अगर दूसरे पैराग्राफ में अगर आप दिखा सकें, ये हाईलाइट किया हुआ है, तो ये आगे फरमाते हैं कि हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को भेजा जाएगा, यहूदियों में से होगा और अपने आप को मसीह की हैसियत से पेश करेगा। इस मामला की हकीकत कोई शख्स नहीं समझ सकता जब तक वो यहूदियों की तारीख और इनके मजहबी तसव्वुरात से वाकिफ ना हो। अब ये उनकी मजहबी तारीख का हवाला देते हुए ये लिख रहे हैं कि तब तक इस पेशगोई को समझ नहीं सकता कोई जब तक उसकी तारीख को ना समझे। तो फिर आगे फिर ये मुबारक भाई, मैं एक बार जरा नाजरीन को जरा एम्फसाइज करना चाहता हूँ, ये जो यहाँ पर मौदूदी साहब ने लिखा है, ये मौदूदी साहब का ये रसाला बहुत ही जबरदस्त है जी। ये उन्होंने लिखा तो हमारे खिलाफ था, लेकिन मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये मौदूदी साहब ने और कुछ किया नहीं किया, हमारे हक में ये बड़ा जबरदस्त रसाला लिखा है। अब ये देखें, यहाँ से ये फरमा रहे हैं कि ये जो अहादीस आने वाले वजूद के बारे में है, यानी आने वाले जो मसीह के बारे में है, उनको समझने के लिए कहते हैं हमें यहूदियों की तारीख और उनके मजहबी तसव्वुरात को समझे बगैर हम इन आने वाले वजूद को समझ ही नहीं सकते, उन हदीस को। उस तनाज़र में ये बात कर रहे हैं जी। जी आगे फिर ये बयान करते हैं, कहते हैं कि तो अंबियाए बनी इसराइल ने इनको खुशखबरी देनी शुरू की कि खुदा की तरफ से एक मसीह आने वाला है जो इनको इस जिल्लत से निजात दिलाएगा। इन पेशगोइयों की बिना पर यहूदी एक मसीह की आमद के मतवक्के हैं थे जो बादशाह हो, लड़कर मुल्क फतह करे, बनी इसराइल को मुल्क से लाकर फलस्तीन में जमा करे और इनकी एक जबरदस्त सल्तनत कायम कर दे। लेकिन इनकी इन तवक्कुआत के खिलाफ जब हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम खुदा की तरफ से मसीह होकर आए और कोई लश्कर साथ न लाए, तो यहूदियों ने इनकी मसीहत तस्लीम करने से इनकार कर दिया और इन्हें हलाक करने के दरपे हो गए। उस वक़्त से आज तक दुनिया भर के यहूदी उस मसीह के मुंतज़िर हैं जिसके आने की खुशखबरियां इनको दी गई हैं। अब इसमें डॉक्टर साहब साफ तौर पर इन्होंने यहाँ पे इकरार किया है कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम जब आए तो वो जो जिनका इंतजार कर रहे थे उन मानों में जो वो समझ बैठे थे कि इन मानों में वो बंदा जो है वो ये शख्स होगा, वो नहीं आया, तो उन्होंने उस वजह से मसीह का इनकार किया। किस वजह से इनकार किया? कि जिसका वो बनाकर बैठे हुए थे कि वो आसमान से उतरेगा, वो नहीं आया, तो वो वजह बनी उनके ये इनकार की। तो पहला तो ये था। आगे मैं आपको अगर एक सिर्फ थोड़ा सा और बयान कर देता हूं, सफा नंबर 305 पर अगर आप चले जाएं तो उसके आखिरी पैराग्राफ पे जी ये लिखते हैं कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को इनकी जिंदगी में तो बनी इसराइल ने जैसा कुछ सताया उसकी दास्तान ऊपर गुजर चुकी, मगर बाद में इनके ऐसे गर्विदा व शफीता हुए कि हजरत मूसा के बाद कम ही लोगों को इन्होंने इनसे बढ़कर जलीलुल कदर माना होगा। इनके मशहूर हो गया कि इलियास अलैहिस्सलाम एक बगोले में आसमान पर जिंदा उठा लिए गए हैं। ये अब आगे इन्होंने इसका हवाला भी दिया है 2 सलातीन बाप 2, और ये कि फिर वो दुनिया में तशरीफ लाएंगे। चुनाचा बाइबल की किताब मलाकी में लिखा है जी। क्या लिखा है? देखो खुदावंद के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पहले मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा जी जी। अब इनका इकरार देखें, और फिर भी खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम वाली आयत जो है वो इसके मिसदाक बनते हुए नजर आते हैं कि ये खुद कह रहे हैं कि जैसे वो पेशगोई थी जी, वो वैसे उनका इंतजार करते रहे। लेकिन
वो वैसे उस रंग में, जिस रंग में वो पेशगोई थी, लफ्जी लिहाज से वो पूरी ना हो सकी। इन्होंने इस बात का खुद इकरार किया है इस तफहीमुल कुरान की अपनी तहरीर में। आगे डॉक्टर साहब एक सफा आगे जाएंगे, सफा नंबर 306 पर। तो एक तहरीर में और पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद फिर मैं माइक छोड़ता हूं। ये फरमाते हैं कि खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों में हवारियों में भी ये ख्याल फैला हुआ था कि एलिया नबी आने वाले हैं, मगर हजरत ने ये फरमाकर इनकी गलत फहमी को रफा कर दिया कि एलिया तो आ चुका और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, बल्कि जो चाहा उसके साथ किया। इससे हवारी खुद जान गए कि दरअसल आने वाले हजरत याह्या थे, ना कि 800 बरस पहले गुजरे हुए हजरत एलिया। तो ये सारा इकरार इनका डॉक्टर साहब, नाजरीन, हमारे नाजरीन ये देख सकते हैं कि खुद ये इन बातों का इकरार कर रहे हैं कि जिस तरह पेशगोई लफ्जी एतबार से उतरती है, उन लफ्जों के हिसाब से उसी तरह मिन्नो अन उसी तरह पेशगोइयां जो है वह पूरी नहीं होती। और उसका सबूत इन्होंने खुद जो है वो तहवीमुल कुरान में जो है वो दर्ज किया है। तो हमें भी अपने नाजरीन से ये गुजारिश है कि उनकी सिफात के जो मालिक हैं, उनकी सिफात को जो उनकी शरीयत को आगे ले जाने के लिए, उनके दीन और इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आए हैं, उसी सिफात के मालिक होकर आए हैं, इस पर गौर करें। जज़ाकल्लाह अहसन अल जज़ा डॉक्टर साहब। जी, जज़ाकुमुल्लाह तआला अहसन जज़ा। मोहतरम मुबारक भाई, प्यारे भाइयों, आपने देखा जिस तरह के मोहतरम मुबारक भाई ने बयान किया, आना किसने था, आने जिस वो उस नबी का आना बाइबल के मुताबिक था जिसका आसमान पर जाना इलियास या एलिया वो लोग मानते थे। लेकिन आया कौन? खुद आपके मौलाना मौदूदी साहब फरमा रहे हैं कि हजरत याह्या अलैहिस्सलाम आए। ठीक है जी। तो इसलिए ना सिर्फ ये कि जो इस इस्लाम जो तारीख है, मजहबी तारीख, वो हमें ये बतलाती है, बल्कि एक बड़ी ही आपको अजीब तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें समझाने के लिए एक बात जो है वो खाकसार उसकी तरफ आपकी मजीद तवज्जो जो है वो फेरनी चाहता है। और वो बात ये है कि देखें, हमारे सामने अल्लाह ताला ने हर तरह की जो मिसालें हैं वो हमारे सामने दी हुई हैं। हमें ये, जहाँ तक इस पेशगोई का ताल्लुक है, खाकसार ने ये वीडियो कल अपलोड की है अपने चैनल पर, और इस वीडियो में भी अल्लाह ताला के फजल से यही बात जो है वो बाकायदा तौर पर ये साबित होती है कि जो उम्मत मोहम्मदिया है वो यहूदियों की तरह, जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि जब मेरी उम्मत बनी इसराइल की इतनी मुशाबे हो जाएगी जैसा कि एक जूता दूसरे से मुशाबे होता है। तो इस वीडियो में हम आपको प्यारे भाइयों ये वाकई ये दिखलाने जा रहे हैं कि देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कितनी जबरदस्त पेशगोई थी, जिसको हम अपनी आंखों से पूरा होता देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि यहूदी रब्बाई, वो जो उनके आलिम हैं, वो आज तक एक मसीह के आने के कायल हैं, और वो वही बहाने लगा रहे हैं। किस बात के बहाने? कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को वो मसाया नहीं मानना। किस तरह के बहाने? जिस तरह के बहाने इस वीडियो में हम आपको दिखलाएंगे आजकल के मौलवी लगाते हैं, लफज ब लफज सेम बहाने हैं प्यारे भाइयों। इससे पहले कि खाकसार कुछ ये वीडियो चलाए, कोई भाई क्या बतला देगा कि ये आवाज आ रही है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जी डॉक्टर साहब, एक तो आवाज आ रही है, दूसरा अगर मुझे मौका दें 2 मिनट में मैं वो हवाले डायरेक्ट बाइबल से दिखा दूं, जिसमें एक तो जी जरूर आसमान पर जाने का जिक्र है कि कहाँ वो लिखा है कि वो आसमान पर गए हैं, और दूसरा ये मैं दिखा दूं कि पेशगोई मलाकी नबी ने की थी कि एलिया आएगा, एलिया का नाम लिखा हुआ है। तीसरा ये मैंने शेयर कर दिया है आपके साथ, ये जरा चेक करें, फिर मैं वो हवाले तीनों दिखा देता हूं। जी जरूर। ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये वेबसाइट है, इसका एड्रेस है BU यानी बाइबल उर्दू .ahmadimuslim.da। तो ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी, इसमें आप तलाश भी कर सकते हैं। और ये पुराना अहदनामा, बाइबल के असल में 2 बड़े हिस्से हैं, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा।
जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या इनके मुताबिक यसू से पहले का जमाना है, उसकी किताबें पुराने अहदनामे हैं। फिर यसू के जो वाकयात हैं वो नए अहदनामे में लिखी हुई हैं। वो हम तफसील किसी वक्त इसकी बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं हवाला जा दिखा देता हूँ। ये सलातीन है। सलातीन जैसे कि आप ये फहरिस्त में देख सकते हैं, ये 2 सलातीन है, यानी सलातीन के 2 चैप्टर हैं। एक को कहते हैं एक सलातीन, अंग्रेजी में है किंग्स, और दूसरे को कहते हैं 2 सलातीन या किंग्स 2, अंग्रेजी में किंग्स 2 है। तो दूसरे किंग्स के अंदर सलातीन 2 के अंदर ये वाकया है कि जहां एलिया जो है उसका ये जिक्र है कि वो बगोले में बैठकर आसमान पर चला गया। ये देखें, इसकी 11 नंबर जो है वो फिक्रा है, ये बाब नंबर 2 है। 2 सलातीन यानी किंग्स 2, और इसका बाब नंबर 2 है। और जैसा कि हवाला उन्होंने पढ़ के भी सुनाया है, तो इसमें ये देखें यहां लिखा हुआ है ये कि 11 नंबर फिक्रा है। इसमें लिखा है, और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो एक आतशी रथ। रथ जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा, वो भी अब किसी ने देखा है या नहीं देखा, तो घोड़े के पीछे जो लगा होता है वो रथ होता है, या घोड़ा उसमें लगा होता है बारह। और आतशी घोड़ा, एक आतशी रथ और आतशी घोड़े ने उन दोनों को जुदा कर दिया, और एलिया, देखे नाम बकायदा लिखा है, एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। जिस तरह ये हमारे गैर अहमदी मुसलमानों में ये बात मशहूर हो चुकी है कि हजरत ईसा को वो खिड़की तोड़कर आसमान पर ले गए, तो ये भी बात किसी ने इसी तरह बना ली जी, एलिया जो है वो घोड़े पे, आतशी घोड़े पे बैठ के चला गया। लेकिन वो ईसाई इसको इल्हामी मानते हैं, और यहूदी भी इसको इल्हामी मानते हैं कि ये बात बिल्कुल इसी तरह हुई है। ये यहूदी और ईसाई बिल्कुल मानते हैं कि ऐसे हुआ। कौन आसमान पर गया जी? एलिया, बकायदा लिखा हुआ है बगोले में आसमान पर चला गया। ये सलातीन 2 बाब 2 आयत नंबर 11 में लिखा हुआ है। इसको मैं खत्म कर देता हूं जी। उसके बाद ये देखें, ये जो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं, ये जो पुराने अहदनामे की फहरिस्त है, इसकी आखिरी किताब है 39वीं किताब। ये जो प्रोटेस्टेंट ईसाई हैं, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन हैं, उनकी ये आखिरी किताब है। लेकिन जो रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन है, उनमें थोड़ी किताबें 5 और भी हैं, इसलिए हो सकता है इसके बाद उनमें कोई और हो। लेकिन प्रोटेस्टेंट जो पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत है क्रिश्चियन, उनकी बाइबल के अंदर ये आखिरी किताब है मलाकी। मलाकी की किताब इसका नाम है। ये अंग्रेजी में भी नाम लिखा हुआ है मलाची, वही मलाकी लफज है, उसको अंग्रेजी में लिखा है 39वीं। इसको अगर खोलें तो इसके 4 टोटल चैप्टर हैं। इसके चौथे चैप्टर के 5वें फिक्रे में ये पेशगोई मौजूद है, क्या कि देखो खुदावंद के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास दोबारा भेजूंगा। वही बिल्कुल 100% कहानी बनती है। पहले सलातीन में लिखा हुआ है कि वो आग के घोड़े और आग के रथ पर बैठकर आसमानों पे चला गया, और फिर मलाकी नबी ने कहा कि खुदा के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर यानी क़यामत से पहले मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास दोबारा भेजूंगा। तो क्या इंतजार कर रहे हैं यहूदी कि एलिया नबी दोबारा आएगा? तो इसके बाद जब यसू ने दावा किया, तो ये किताब है मती की। ये देखें, अगर आप बाइबल को देखें तो उसकी जो नए अहदनामे की किताबें हैं, जिसमें यसू के वाकयात या हजरत ईसा के वाकयात लिखे हैं, उसमें सबसे पहली किताब है। तो ये सारी किताबों की फहरिस्त भी जहां मौजूद है। सबसे पहली किताब के में ये लिखा है, इसको मैं बंद कर देता हूं। सबसे पहली किताब के बाब नंबर 11 के अंदर यसू जो है, जब उसने दावा किया कि मैं वो मसीह हूं, जो उनके अंदर यहूदियों के अंदर 3 बड़े नबियों की पेशगोई मौजूद थी, एक एलिया नबी की, एक मसीह की, और एक को वो कहते थे वो नबी, यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब देखें कि जब यसू ने दावा किया कि मैं ही वो मसीह हूं जिसके तुम मुंतजिर थे, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें तब तक नहीं मानेंगे जब तक तुम हमें यह नहीं बताओगे कि एलिया नबी कहां है। ये यहूदियों ने उन्हें सवाल किया। अब उसका जवाब यसू ने क्या दिया? बाइबल के मुताबिक नए अहदनामे में मती की जो इंजील है उसके मुताबिक क्या लिखा है, वो ये थोड़ा पीछे से मामला चल रहा है। ये देखे, यहां से चले 10 नंबर से मैं पढ़ता हूं कि बात तो ये हो रही है कि ये वही है जिसकी बाबत लिखा है कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे राह तेरे आगे तैयार करे। फिर लिखा है मैं तुम्हें सच कहता हूं कि जो औरतों से पैदा हुए, ये यूहन्ना के बारे में कह रहे हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। फिर लिखा है कि और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक
आसमान की बादशाही पर जोर होता है रहा है और जोर आवर उसे छीन लेते हैं, क्योंकि सब नबियों और तौरात ने यूहन्ना तक नबूवत की। इसके बाद ये 14 नंबर फिक्रा है जिसमें लिखा है, और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था यही है। अब पीछे साफ नाम लिखा हुआ है यूहन्ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। ये ईसाई क्रिश्चियन इससे बड़े वाकिफ हैं, और जो हमारे गैर अहमदी मुसलमान कहलाने वाले हैं उन्होंने यहया अलैहिस्सलाम का नाम सुना होगा, कुरान करीम में भी उनका नाम आया है। तो ये यीशु ने कहा कि यूहन्ना जो है वही एलिया है। अब उसका नाम ही यूहन्ना था, पैदाइशी नाम, और पूरी बाइबल के अंदर उसको यूहन्ना का नाम कह के पुकारा गया है, कहीं भी एलिया नहीं कहा गया। और ये साफ लिखा है, और चाहो तो मानो, मानना है मानो, नहीं मानना तो ना मानो, दलील भी कोई नहीं दी। एलिया जो आने वाला था यही है। तो ये जनाब आपको दिखा दिया कि किस तरह उनमें मशहूर हुआ कि वो आसमान पर गए, किस तरह मलाकी नबी जो आखिरी किताब है पुराने अहदनामे की, उसमें पेशगोई की गई कि क़यामत से पहले एलिया नबी दोबारा आएगा। और यहां यीशु ने उनको जब कहा कि मैं ही सच्चा मसीह हूं, तो उन्होंने कहा एलिया नबी कहा है, तो उन्होंने कहा यूहन्ना ही, यानी यहया अलैहिस्सलाम ही इलियास अलैहिस्सलाम है। अगर मानना है तो मानो, नहीं मानना तो ना मानो। तो ये मेरा ख्याल है इतनी वजाहत यहां तक काफी है। तो ये असल बाइबल भी खाकसार ने यहाँ रखी हुई है, उसमें से भी अगर कोई हवाला देखना चाहे तो वो देख सकता है बड़ी आसानी से। ये हवाला जात, ये देखें सारी फहरिस्त मौजूद है राइट साइड पर, तो यहाँ आसानी से आप फहरिस्त में लिख कर 2 सलातीन और उस पर क्लिक करें तो वो आपको हवाला जो है वो आसानी से PDF की शक्ल में मिल जाएगा। टेक्स्ट वो दूसरा जो था वो टेक्स्ट है और ये तस्वीरें हैं। बहुत शुक्रिया जी। जज़ाकुमुल्लाह तआला जज़ा। जी मेरे भाइयों, आपने देखा कि जिस तरह हमारे सलीमीर भाई ने अभी आपको बतलाया है कि जहाँ तक मजहबी तारीख का ताल्लुक है, जो मजहबी कुतब का ताल्लुक है, ये बात रोज़े रोशन की तरह खुल जाती है कि जहाँ तक आने वाले से मुतअल्लिक मिसालों का ताल्लुक है, यानी उसके नाम का ताल्लुक है, तो पेशगोई के अंदर जो नाम होता है वो ज़रूरी नहीं कि जब वो वजूद खुदा की तरफ से वाकई ज़ाहिर हो तो उसका नाम वही हो। अभी हमने आपको दिखलाया, बतलाया कि इलियास अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक बाइबल में लिखा हुआ है कि वो आसमान पे गए रथ पे, लेकिन उनकी जगह यानी इलियास या एलिया, ठीक है जी, उनकी जगह आया कौन? वो जो हजरत यहया अलैहिस्सलाम, यूहन्ना, ठीक है जी। अब जो खाकसार आपको ये बात अभी बतलाने लगा था, इससे पहले कि मैं इस बारे में कुछ मजीद अर्ज करूँ वीडियो से मुतल्लिक, मुझे कोई दोस्त बता देंगे कि आवाज आ रही है वसल्लम पर? जी बिल्कुल आ रहे हैं जी, जज़ाकुमुल्लाह तआला। अच्छा प्यारे भाइयों, अब इस बात को साबित करने के लिए कि हम कोई ज़बानी कलामी बातें नहीं कर रहे, महज अल्लाह ताला के फजल से हमने उस वक़्त के मौलवी यानी कि यहूदी और आजकल के मौलवी जिनको हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बतला दिया था कि एक वक्त आएगा कि जब मेरी उम्मत बनी इसराइल की इतनी मुशाबे हो जाएगी जैसा कि एक जूता दूसरे से मुशाबे होता है। आज हम ये जो मुशाबियत हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई थी, उस मुशाबियत, इस पेशगोई को पूरा जो होता है होने की एक मिसाल आपके सामने पेश करने लगे हैं। हम आपको एक से ज़ायद यहूदी रबाई हैं, वो दिखलाते हैं उनके फिक्रे जो वो बोल रहे हैं, और फिक्रे कौन से हैं? इस बहाने के लिए कि वो क्यों जो अल्लाह की तरफ से मसीह आया है यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनको नहीं मानते कि वो वही जीसस हैं, वही मसीह हैं जो खुदा की तरफ से आए थे। इसके बिलमुकाबल हम आपको सुनवाएंगे एक मौलवी साहब जो कि बैने ही या उनसे मिलते जुलते फिक्रे बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो क्यों हजरत मिर्जा साहब को नहीं मानेंगे। सुने और आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें जिनकी पेशगोई आज पूरा होता हुआ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दरूद व सलाम भेजें। है कि मसीह मऊद का के दौर का जो नक्शा हदीस पाक में है, युहलिकुल्लाहु फी ज़मानिहिल मिलला कुल्लहा, अल्लाह ताला उसके दौर में तमाम फिरके, तमाम मिल्लतों को खत्म कर देगा, सिर्फ इस्लाम होगा, इल्ला इस्लाम वाहिदा, सिर्फ इस्लाम होगा। Christian missionaries like Jews for Jesus claim that Jesus is the Jewish Messiah. Why has Judaism rejected this assertion for 2,000 years? The concept of the Messiah has its foundation in our Jewish Bible.
Tanakh, which clearly teaches that all of the following criteria must be fulfilled before any person can be acknowledged as the Messiah. The Messiah will rule at a time when all the people of the world will come to acknowledge and serve the one true God of Abraham, Isaac, and Jacob. This as well has not yet taken place, and we await its fulfillment. भेड़िए और गायें इकट्ठी चलें। Isaiah 11. He must have caused the wolf to lie with the lamb. सांप और बच्चे खेलें। Child will play in the cobra's den. कोई जानवर, मूजी जानवर किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। डकैती, कत्ल गारत, फसाद, सब कुछ खत्म हो जाए। And change human nature away from belligerence and animosity, even animal nature. अमन होगा, पूरी दुनिया में अमन होगा। He has to bring about universal dominion of peace. ये मसीह की सल्तनत और उनके दौर का नक्शा है। मैं बता चुका हूं कि मिर्जा साहब के दौर में कितना अमन था, कितनी आष्टी थी, ये सारे लोग जानते हैं। Okay, we live in a world of indiscriminate slaughter. We live in a world where there is no justice and the Messiah has not yet come. जी प्यारे भाइयों, आपने सुना किस तरह से जो आने वाला था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, वो आकर चले भी गए, लेकिन जो यहूदी अहबाब हैं, आपने उनके कलमात सुन लिए, वो उन्हीं सुहाने ख्वाबों में, वही सुहाने ख्वाब जिनका जिक्र मोहतरम मुबारक भाई ने किया, वो सुहाने ख्वाब जिनका जिक्र मौदूदी साहब ने अपनी तहरीर में किया, ये यहूदी हजरात अभी तक उन्हीं सुहाने ख्वाबों के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और कितने ही बदकिस्मती है कि हमारे मुसलमान भाई, वो मुसलमान भाई जिनको हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तंबीह की थी कि उन यहूदियों की तरह बिल्कुल तुम ना हो जाना, वो बिल्कुल यहूदियों की तरह के बहाने अब लगाते हैं हजरत मिर्जा साहब के इनकार से के ताल्लुक में। तो प्यारे भाइयों, ये थी बात जो कि हमने आपको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बतलाना था, एलिया नबी का बतलाना था। अब बात चलते चलते हम लेके जाते हैं हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक। बात हम करेंगे उस प्यारे वजूद की जिस वजूद से के लिए अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया, और हम आपको बतलाएंगे कि किस तरह से ना सिर्फ ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक भी जो पेशगोइयाँ मुख्तलिफ किताबों में की गई, उन किताबों में वो नाम इस्तेमाल नहीं किया गया जिस नाम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी पैदाइश मुबारक के बाद आपके वालिदैन ने उनके लिए रखा। इस सिलसिले में हम चलते हैं मुहतरम आज़म सैफ़ी साहब से के पास। आज़म सैफ़ी भाई, आपको क्या मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी ये साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि अभी मुबारक भाई ने भी और सलीम मीर भाई ने भी अर्ज़ किया है ये कि जिस नाम के साथ पेशगोई की जाए, ये ज़रूरी नहीं होता है कि मीनो अन उसी नाम के साथ वो पेशगोई पूरी हो, बल्कि सलीम मीर भाई ने जो है ना वो मिसाल भी देकर बताया कि देखें यहूदियों में भी जो है वो कई नबियों के आने की पेशगोई थी, जिनमें से उन्होंने एक का जिक्र किया है कि एलिया नाम लेकर पेशगोई की गई थी, लेकिन एलिया नहीं आए, उनकी जगह पर यहया आए। इसी तरह से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से भी तौरात, इंजील और जो दीगर मज़ाहिब हैं उनकी मज़हब कुतुब के अंदर जो है वो पेशगोइयाँ मिलती हैं, लेकिन उन पेशगोइयों के अंदर नाम वो इस्तेमाल नहीं किया गया जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी नाम था, बल्कि जैसे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ पेशगोई की तो नाम अहमद बताया कि नाम उसका अहमद होगा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इंकशाफ बाद में किया, यानी जब आपको नबुवत मिल गई उसके
بعد اس چیز کا انکشاف کیا کہ وہ جو احمد نام کی پیش گوئی کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ وہ میں ہی ہوں، جیسے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم جس کے متعلق احادیث میں پیش گوئی کی گئی ہے وہ آپ ہی ہیں، ایسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیدائشی نام تھا وہ احمد نہیں تھا، بعض روایات ملتی ہیں لیکن وہ ضعیف ہے، بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ ایک کتاب ہے، اگر وہ یحییٰ صاحب آپ دکھا سکیں اسکرین پر۔ جی ضرور۔ تو ایک کتاب ہے بشارت محمدی، یہ قریب 1300 ہجری میں لکھی گئی تھی۔ اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو جو ہے نا وہ ثابت کیا گیا ہے، اور اس چیز کو ثابت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تورات میں اور انجیل کے اندر جو ہے وہ پیش گوئیاں ملتی ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 41 پر جو صاحب تصنیف ہے وہ لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ چونکہ بڑا لمبا مضمون ہے، 42 تک جا رہا ہے، یہ بھی 41 ہی ہے، لیکن چونکہ جو ہمارا مدعا ہے کہ یہ بتانا کہ جو پیش گوئی کی جاتی ہے آنے والے مامور یا نبی کے متعلق، وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا نام جو ہے نا وہ وہی بتائے جو اس کے والدین آئندہ زمانے میں رکھنے والے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے وہ پیش گوئی کی۔ اب پیش گوئی میں جو نام بتایا حضرت یعقوب نے وہ دیکھتے ہیں کیا ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی جدا نہ ہوگی لاٹھی یہودا سے، یعنی جو یہودا ہیں ان سے جو یہ نبوت کا سلسلہ ہے یہ جدا نہیں ہوگا، لاٹھی سے مراد ہے نبوت، یعنی جدا نہ ہوگی لاٹھی یہودا سے، اور شریعت کی راہ ڈالنے والا اس کو پاویں گے درمیان میں سے، یہاں تک کہ آوے شیلو۔ اب یہ جو شیلو ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نے بتایا کہ یہاں تک کہ آئے شیلو، اور اس کے واسطے جمع ہوں گی قومیں۔ یہ جو لفظ محقوق کا ہے، پادری پینتھر نے جو ترجمہ، پھر یہ باقی انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے وہ ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ کیا ہے، بہرحال یہاں صرف اتنا بتانا مقصود ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیش گوئی کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اس میں نام جو بتایا تھا وہ شیلو بتایا تھا۔ حالانکہ یہ جو نام ہے یہ حقیقی نام تو بہت دور، صفاتی ناموں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں پایا جاتا، لیکن یہودی تو یہی کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب نے جو پیش گوئی کی تھی اس نبی کے آنے کے متعلق وہ شیلو نام کی تھی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شیلو نہیں تھا۔ تو جس طرح ان لوگوں نے انکار کر دیا، انہوں نے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ بہرحال اس کے بعد پھر وہ ایک پیش گوئی اور لکھتے ہیں جو صفحہ نمبر 30 پر ہے، اس سے تھوڑا سا نیچے لے کر آئیں گے سر۔ جی جی جی، یہاں پر بھی وہ ایک پیش گوئی کا ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تورات میں ایک اور پیش گوئی ہے، اور جو علماء ہے یعنی علماء اسلام، یہ یہودی یا عیسائی علماء نہیں، علماء اسلام کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ اسی باعث سے ہمارے محمدی علماء نے لکھا ہے کہ میعود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے۔ پھر آگے وہ ایک مولانا کا حوالہ دے کر بھی بتاتے ہیں کہ ملا احمد نے سیف الامت میں یوں ترجمہ کیا ہے کہ بڑھاؤں گا میں اس کو بسبب میعود کے۔ اب یہ جو میعود ہے یہ تورات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، حالانکہ علماء نے جو ہے نا وہ اس میعود کو چسپا کیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لیکن یہ بات سب جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی نام جو تھا نا وہ میعود نہیں تھا۔ اچھا جی، یہ بھی مکمل ہو جائے، تھوڑا سا اور نیچے لے کر آ جائیں۔ ایک کتاب اور ہے ذکر محمد آسمانی صحیفوں میں، اس کتاب کے جو مصنف ہیں انہوں نے یہ جو ہندوؤں میں لفظ پایا جاتا ہے اوم، اس میں جو پایا جاتا ہے اوم، اس کے متعلق کہا ہے کہ یہ دراصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور اس کی دلیل انہوں نے کیا دی ہے؟ اس کی دلیل یہ دی ہے کہ جتنے بھی پنڈت گزرے ہیں ہندوؤں میں وہ اس اوم لفظ کا صحیح ترجمہ نہیں کر پائے، بعض نے کرنے کی کوشش کی ہے، تو جن لوگوں نے کیا ہے تو اس کو انہوں نے توڑ دیا ہے، لفظ کو، الف کو الگ کیا ہے، واو کو الگ کیا ہے اور میم کو الگ کیا ہے، اور اس طرح سے کر کے اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ الف سے کیا ظاہر ہوتا ہے، واو سے کیا ظاہر ہوتا ہے اور میم سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ تو وہ جو ان پنڈتوں نے ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے، تو صاحب کتاب نے
उन सिफात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर डालकर ये कहा है कि इसमें जो मीम से मुराद है वो दरअसल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। थोड़ा सा नीचे जी, ये हवाला है। देखिए जैसे कि वो लिखते हैं कि नज़ा के वक्त ओम पर जहन मुर्तकिज करने से ज़ात किबरिया के बारे में सब कुछ सामने आ जाता है। इसका अलिफ इसे दुनिया भर की भलाइयाँ अता करता है, वाव कुंबद अफलाक की तरफ मुतवज्जा करती है, मगर मीम पर तवज्जा देने से निजात अता होती है। जैसा कि हम सभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में ही निजात है, तो वो कह रहे हैं कि मगर मीम पर तवज्जा देने से निजात अता होती है। ये प्राशन उपनिषद का ये हवाला है कि ऋग्वेद इस दुनिया के फवायद अता करता है, यजुर्वेद जगह देता है, लेकिन ओम और समाविया के साम मंत्र नज़में यानी खुदा के साथ बंदे का ताल्लुक जोड़ते हैं। ये नीचे लेकर आ जाइए, सबसे मैंने मार्क किया हुआ है, ये नीचे देख सकते हैं आप। और मीम उस शख्सियत का नाम है जिसका आगाज हरफ मीम से होता है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसम का आगाज जो होता है वो मीम से होता है। तो वो यहाँ पर इस चीज को साबित कर रहे हैं कि मीम जो है ना ये उस शख्स का नाम है जिसका आगाज हरफ मीम से होता है। अब क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मीम था? क्योंकि यहाँ पर तो यही लिख रहे हैं, और मीम उस शख्सियत का नाम है, यानी ये जो मीम है ना ये किसी शख्सियत का नाम है। और वो शख्सियत कौन है? वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो वेद कुरान है उनके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम अगर मुकम्मल लिया जाए तो ओम या फिर सिर्फ मीम भी है। अच्छा, वो एक हवाला ऊपर का रह गया है या साहब, वो मैं पढ़ना भूल गया जी, ये वाला जी जी। अच्छा, इसी तरह से जो है ना वो एक और पेशगोई की गई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसमें बताया है तौरात के अंदर कि मरानथा नाम होगा, यानी वो जो बाद ईसा अलैहिस्सलाम के आएंगे ना उनका नाम मरानथा होगा। कि मरानथा के अल्फाज अदा करते, यानी जब ईसाइयों के अंदर ये चीज़ मशहूर थी कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हमारी जो हालत दुरुस्त करेगा वो एक नबी होगा जिसका नाम मरानथा होगा। तो कहते हैं कि मरानथा के अल्फाज अदा करते और सुनते ही उनके दिलों में, यानी ईसाइयों के दिलों में उम्मीद की लहर दौड़ जाती कि एक और मसीहा अनकरीब आ रहा है और वो आकर जालिमों को सख्त सजाएं देगा और अपना इनकार करने वालों को उनके इनकार पर बहुत लानत और मलामत करेगा। एक और मसीहा के अल्फाज इंजील में आए हुए हैं, पेशगोई की ताबीर हैं जो सेंट जॉन ने की है। यूहन्ना की इंजील के मुताबिक वो आने वाला सही मायनों में इंसाफ करेगा। तो यानी कि ईसाइयों के नज़दीक जो आने वाला नबी है उसका नाम मरानथा होगा। ठीक है, वो दूसरा फोल्डर आपने मुझे लगता है शायद देखा नहीं है या साहब के। इसके अलावा एक और फोल्डर मैंने दिया था जिसमें हिंदुओं के थे। अच्छा, नहीं वो मेरे से फिर रह गया, मैं उसको भी फिर देख लूं या जी मैं पढ़ देता हूँ, आप उसको जो है ना वो फिर बाद में दिखा देना। ठीक है, ठीक है। ये एक किताब है बशारत अहमदी, ये भी करीब जो है वो 1300 हिजरी में लिखी गई थी। इसमें रामचंद्र जी के मुतल्लिक जो है ना वो है कि रामचंद्र जी ने भी जो है ना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक जो है वो पेशगोई की थी। और अगर इसकी ज़रा सी तावील करके और इसको ज़ाहिरी पर महमूल ना करके इंसाफ की नज़र से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा साफ हो ये जो है ना पेशगोई है। रामचंद्र जी ने बिल्कुल खोल कर बता दिया, लेकिन ये जो गैर अहमदी उलमा है अगर इनके नज़रिए से देखें तो इसके अंदर नुक्स लाजिम है। बहरहाल वो मैं पेशगोई पढ़ देता हूँ। वो ये है कि रामचंद्र जी से किसी ने पूछा कि क्या नाम तरक्की के कितने दर्जे हैं, तो उन्होंने कहा कि 14 दर्जे हैं। आप तो उस शख्स ने पूछा कि क्या आपने तय किए हैं? रामचंद्र जी ने कहा नहीं। कहा तुम तय करोगे कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं तय करूंगा। यानी उस शख्स ने पूछा रामचंद्र जी से कि तरक्की के 14 दर्जे हैं तो क्या आप तय करोगे? तो रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं, मैं तय नहीं करूंगा, हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी जितना हमारा दर्जा है हम उतने पर ही रहेंगे। उसने कहा कोई तुमसे पहले गुजरा है जिसने ये 14 के 14 मरातिब तय किए हों? तो उन्होंने कहा कि नहीं। उसने कहा क्या कोई आपके बाद ऐसा होगा कि इन दर्जों को तय करेगा? तो इस पर रामचंद्र जी ने कहा कि हाँ, ऐसा एक शख्स आने वाला है, वो ये सब दर्जे तय करेगा, मगर अब से बहुत दूर है, यानी काफी अरसे के बाद जो है ना वो पैदा होगा। उस शख्स ने पूछा कि नाम उसका क्या होगा? तो रामचंद्र जी ने कहा कि नाम उनका मुहामिद होगा, उनका जो नाम होगा वो मुहामिद होगा।
اور وہ ایک پتھروں کی جگہ میں پیدا ہوں گے. اس کے بعد وہ وہاں سے کھجوروں کے ایک ایسے علاقے کی طرف جو ہے نا وہ چلے جائیں گے جو کھجوروں والا ہوگا, جہاں پر بہت زیادہ کھجوریں ہوں گی. اب دیکھیں یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ محمد بتایا گیا ہے, اور یہ بھی اس صاحب تصنیف اسی کتاب کے اندر اس چیز کو بھی ثابت کیا ہے کہ یہ جو ہندوؤں کے اندر مشہور ہے کہ کل کی اوتار آئے گا, یعنی کرشن کا کل کی اوتار آئے گا, نام اس کا کرشن ہوگا, ان کا کل کی اوتار آئے گا. اس سے مراد دراصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو کرشن نہیں تھا, بلکہ یہ تو کرشن کا نام سنتے ہی بہت زیادہ تمسخر کرنے لگ جاتے ہیں. ابھی حال فی الحال میں بھی جو ہے نا وہ حیدرآباد کے ایک سنسکرت کے پروفیسر ہیں بہت بڑے, انہوں نے بھی اسی چیز کو ثابت کیا ہے کہ دراصل میں وہ جو کل کی اوتار ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرشن ہے. اور 1300 ہجری میں یہ کتاب لکھی گئی ہے, انہوں نے بھی اسی چیز کو ثابت کیا ہے کہ کرشن جو ہے جس کے متعلق ہندوؤں میں مشہور ہے کہ ان کا اوتار آئے گا, وہ دراصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بہرحال اس سے نیچے چلتے ہیں. یہ ہیں وہابیوں کے بہت بڑے امام, نام تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا, ان کا نام ہے ثناء اللہ مرسلی صاحب. انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا محمد رشی, جس میں انہوں نے ہندوؤں کی مذہبی کتب سے اس چیز کو ثابت کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا دراصل میں جس اندر کے متعلق یہ انتظار کر رہے ہیں ہندو لوگ, وہ دراصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ 1923 میں انہوں نے لکھا تھا, اس کا محمد رشی نام ہے اس کا, ثناء اللہ مرسلی صاحب اس کے مصنف ہیں. جی نیچے کر لیجیے, میں وہ پڑھ دیتا ہوں. تو ثناء اللہ مرسلی صاحب کہتے ہیں سام وید کی عبارت میں اس مقدس برگزیدہ کی صفت میں, یعنی وہ ایک مقدس وجود آنا تھا ہندوؤں میں ایسا مشہور ہے, تو کہتے ہیں اس مقدس وجود کی صفت میں. اب یہ ان کی اپنی بات ہے, حالانکہ شلوک کے اندر ایسی یعنی ان کے جو منتر یا آیت ہیں اس کے اندر صفت کے الفاظ نہیں ہے, لیکن چونکہ ثناء اللہ مرسلی صاحب جانتے ہیں اس چیز کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی نام جو ہے وہ اندر نہیں ہے, تو لہٰذا انہوں نے صفت کے اندر اس کو ڈالا ہے کہ برگزیدہ کی صفت میں تیسرا لفظ اندر ہے, جس کے معنی ہیں صاحب اقبال. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ان کا با اقبال ہونا ایسا ظاہر اور روشن ہے کہ مخالف موافق ہر ایک کے نزدیک مسلم ہے, اور کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا. آپ کی پاک زندگی کے حالات ولادت سے وفات تک ایسے صحیح طور پر ثابت اور مشہور ہے کہ آج تک کسی شخص کی سوانح عمری اس کی تفصیل کے ساتھ نہیں کی گئی. یتیمی کی حالت میں پرورش پانا اور پھر تبلیغ احکام الہی کے باعث رشتہ داروں اور ہم وطنوں کا دشمن ہو جانا, طرح کی اذیتیں سہنا اور آخرکار اپنے ارادے میں کامیاب ہونا, اور فتح مکہ پر مخالفین کا مغلوب ہو کر آپ سے عذر و خواہی کرنا اور آپ کا سب کو معاف کر دینا, اور اپنی زندگی میں عرب کے سرداروں اور شہزادوں کا اپنے فرمان کا متی و منقاد دیکھ لینا, اور دور تک آپ کا رعب چھا جانا, اس صفت اندر کو اپنے حق میں صاف ثابت کر رہا ہے. یعنی یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو ہے وہ دراصل میں اندر ہے, جس کا انتظار جو ہے وہ یہ ہندو لوگ دیکھ رہے ہیں. تو یہ مختصراً مجھے عرض کرنا تھا. یحییٰ صاحب بہت جی جزاکم اللہ تعالیٰ جزا, بہت بہت شکریہ. جی پیارے بھائیوں, آپ نے دیکھا جس طرح کے محترم بھائی نے کو بتلایا, اور یہی ہمارے پہلے اس سے پہلے مبارک بھائی نے بتلایا, اس سے پہلے سنی میر صاحب نے بتلایا. ایک بات کھل کر سامنے آئی ہے, بلکہ یہ کہیں دو باتیں کھل کر سامنے آئی ہیں. ایک بات تو یہ کہ جو جس نام سے اس موعود جو ہے وجود کی پیشگوئی کی گئی ہے مذہبی لٹریچر میں, وہ موعود وجود اس نام سے نہیں آتا, نمبر ایک. نمبر دو یہ بات کھلی ہے کہ وہ جو پھر نام پھر لیا جاتا ہے اس وجود کا, پیشگوئی میں جو نام لیا جاتا ہے, وہ دراصل اس آنے والے وجود کی صفات سے متعلق ایک نام اس کو دیا جاتا ہے. یہ دو بہت ہی اہم باتیں ہیں. یہ کہتے ہیں جس طرح ہم نے بات کی تھی کلیے کی, پیمانے کی, یہ دو کلیے ہیں, دو پیمانے ہیں. اس سے پہلے کہ خاکسار جریل اللہ بھائی کی طرف جائے, میں اپنے پیارے جو ہمارے خاص طور پہ غیر احمدی بھائی ہیں ان کے سامنے ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے امید ہے کہ وہ بڑی توجہ سے اس بات کو سنیں گے
और इंशाल्लाह जरीउल्लाह भाई के बाद हम इंशाल्लाह जरी भाई इस दौरान के जबकि मैं ये दिखला रहा हूँ, आप अगर जो लिंक है स्ट्रीम यार्ड का वो भी शेयर कर दें, ताकि जो कॉल का सिलसिला हम दूसरा हिस्सा जो है इस प्रोग्राम का वो हम शुरू कर दें आपकी गुफ्तगू के बाद। तो प्यारे भाई ये जो मैं आपको दिखलाना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखें हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक कुरान पाक के अंदर भी एक पेशगोई बयान की गई, और वो पेशगोई ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया हवारियों को मुखातब करके, व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। दो नुक्ते हैं इसमें, एक तो ये कि बाद आएगा तो उस वजूद ने आना है, ईसा अलैहिस्सलाम का बाद आएगा तो उस वजूद, ये पहला नुक्ता है। दूसरा है कि जो वजूद आना है उसका नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या बतलाया, अहमद। ठीक है जी। और आप कुरान पाक सारा पढ़ जाएं, जहां जहां पर भी हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ये कहकर मुखातब किया गया है कि वो रसूल आ गया है, वो नबी आ गया है, तो वहां पर अहमद का जिक्र नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। क्या लिखा है, मोहम्मद मोहम्मद क्या है, मोहम्मद। अब पेशगोई के मुताबिक किसने आना था, अहमद के नाम ने आना था। हम अब कुरान पाक की बात कर रहे हैं, और कुरान पाक को कोई भी मुसलमान जो है वो नौज़बिल्ला माज़ल्ला झुटला नहीं सकता है जी। वो कहते हैं 100 मिसालें एक तरफ और कुरान पाक का बयान फरमूदा असूल एक तरफ। अहमद नाम ने आना था, अहमद ने आना था, और कुरान पाक ने हमें बतला दिया कि कौन आया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या साबित हुआ, कुरान पाक हमें ये बतलाता है मेरे प्यारे भाइयों के जो पेशगोई के अंदर नाम हो, जरूरी नहीं कि आने वाले का पैदाइशी नाम वही नाम हो जो पेशगोई में उसको दिया गया है। ठीक है जी। और ये मैं आपको याद दिला दूं, ये देखें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखें ये लिखा हुआ है 99 नेम्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है जी, ये नहीं लिखा हुआ प्रॉफिट अहमद। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सिफाती नाम है उनमें एक नाम है आपका अहमद। और एक और बात, छोटा सा नुकता जिसके बाद मैं चलूंगा मोहतरम जरीउल्लाह भाई के पास। हमें किस तरह पता चला कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका अपना नाम पैदाइशी नाम मोहम्मद था वही अहमद हैं? तो प्यारे भाइयों हमें किसने बतलाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बतलाया, किसी और ने नहीं बतलाया। तो जो मोमिन थे उन्होंने कहा आमन्ना व सद्दकना, हम ये कबूल करते हैं कि वाकई ये जो पेशगोई में अहमद नाम है ये आप ही हैं जो कह रहे हैं कि मेरा नाम अगरचे मोहम्मद है पैदाइशी नाम, लेकिन मैं दरअसल अहमद के तौर पर आया हूँ इसी पेशगोई के मुताबिक। लेकिन जो मुनकरीन हैं, आखिरी पॉइंट खाकसार का, वो आज तक प्यारे भाइयों आप सोशल मीडिया पर चले जाएं, मैंने खुद अपने कानों से ये वीडियो सुनी है, अपनी आंखों से वो वीडियोस देखी हैं जिनमें मुनकरीन ये मजाक करते हैं। वो कहते हैं देखो 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 मुसलमान कितने बेवकूफ़ हैं, अपनी किताब में दर्ज है कि अहमद ने आना है और मान किसको बैठे हैं, मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए हम अपने प्यारे गैरमदी भाइयों को बड़े ही प्यार से ये अर्ज करते हैं, खुदारा हमारी बातों के ऊपर, हमारी बातों को नहीं बल्कि कुरान पाक में दिए गए इस असूल को जरा मद्देनजर रखें और फिर कुछ फैसला करें। जी जरीउल्लाह भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब अगर इजाजत दें तो मैं एक सिर्फ रोशनी डालना चाहता हूँ एक नुक्ते पर, और इंतहाई अहम नुक्ता है। जी जी फरमाएं। वो ये है, जिस तरह मोहतरम आजम सैफी साहब ने बहुत सारी मिसालें दी हैं कि जिनसे पता चलता है कि खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो पेशगोइयां की गई हैं उसमें मोहम्मद नाम इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन जो मैं बताने लगा हूं ये इंतहाई अहम इसलिए है कि ये उसी पेशगोई के बारे में है जो कुरान करीम के अंदर लिखी हुई है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अहमद नबी आएगा। जी, उसके बारे में तहकीक देखें कि कैसे अल्लाह ताला इनको पकड़ता है। अल्लाह ताला ने भी इनको जो है झूठा साबित करने के लिए कैसे कैसे निशान रखे हुए हैं। ये जरा मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूं,
ये शेयर करें। मैं समझता हूं कि बात सुनने वालों के लिए हैरान कुन बात होगी जो ये मैं अभी इनको बताने लगा हूं। ये स्क्रीन आपके पास आ चुकी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान करीम के अंदर मशहूर ज़माना आयत है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है कि पेशगोई ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि जब ईसाई इनके ऊपर एतराज करते हैं कि कुरान करीम में ये जो लिखा हुआ है कि अहमद नबी आएगा, ये हमें दिखाओ कहां है, तो वो आज की मौजूदा बाइबल के अंदर से कहां से निकाल के दिखाते हैं कि अहमद कहां लिखा है, ये मैंने आज दिखाना है। ये देखें, ये यूहन्ना की किताब है, जैसा कि मैं दिखा चुका हूं कि 2 अहदनामे हैं, पुराना और नया। नया अहदनामा में 4थी किताब है, ये जॉन इसका नाम है, और यूहन्ना की इंजील के अंदर ये 14 नंबर बाब है। ठीक है जी। उसके अंदर ये लिखा हुआ है, मैं भी आपको दिखाता हूं, ये 16 नंबर फिक्रा, यूहन्ना की किताब, नया अहदनामा, यूहन्ना की इंजील, बाब नंबर 14 और 16 नंबर फिक्रा जो है उसमें लिखा हुआ है, ये तर्जमा है उर्दू में। उसके बाद मैं असल इबारत भी आपको दिखाता हूं। और मैं बाप से दरखास्त करूंगा, ये यीशु कह रहा है अपने शागिर्दों को, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। ठीक है जी। यहां तर्जमा उन्होंने किया हुआ है दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। ये तो हो गया उर्दू तर्जमा। अब मैं आपको दिखाता हूं असल इबारत क्या लिखी हुई है। ये है बाइबल हब, इसके अंदर वही जॉन, यूहन्ना 14वां बाब 16 नंबर आयत, ये 14वां बाब 16 नंबर आयत, ये उसके दुनिया के मुख्तलिफ किस्म के तराजम जो हुए हैं अंग्रेजी में वो लिखे हुए हैं, लेकिन असल इबारत ये है, और ये है यूनानी जुबान में, क्योंकि बाइबल जो है वो, ये लंबी बात है लेकिन मुख्तसरन मैं जब बताता हूं कि नया अहदनामा जो है वो तकरीबन सारे का सारा पुरानी, उसको कहते हैं कोइने ग्रीक, कोइने यूनानी जुबान में लिखा गया है, यानी पुरानी यूनानी जुबान में लिखा गया है। अब ये यूनानी के हरूफ हैं, ये मैं आपको दिखाता हूं कि जो उसने कहा है दूसरा मददगार बख्शेगा, उसके लिए क्या लफ्ज असल यूनानी में इस्तेमाल हुआ है और उसके ऊपर फिर मुसलमान क्या कहते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये बात है, एंड आई विल आस्क दी फादर एंड ही विल गिव यू एन अदर एडवोकेट। ये जो एडवोकेट का लफ्ज है ना, यही दूसरा मददगार का लफ्ज है। और जो असल इब्रानी के अंदर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये मैं बड़ा करके दिखा देता हूं, वो ये लफ्ज है यूनानी, अगर किसी को पढ़नी आती है तो ये लिखा हुआ है पैराक्लेटोन। ठीक, पैराक्लेटोन, ये इसकी यही प्रोनाउंसिएशन है। ये मैं वैसे ये यूनानी बुक किताबें में मैंने हरफे तहजीब सीखे हैं, ये बिल्कुल पैराक्लेटोन लफ्ज लिखा हुआ है। इसका तर्जमा, ये स्ट्रॉन्ग जो है बड़ी मशहूर जमाना डिक्शनरी है बाइबल की, उसमें उसने हर हरफ को एक नंबर दे दिया हुआ है। ये 3875 नंबर हरफ है स्ट्रॉन्ग की डिक्शनरी के अंदर। इसका तर्जमा है एन एडवोकेट, इंटरसेसर, ए कंसोलर, कंफर्टर, हेल्पर, पैराक्लेट एन इंटरसेसर, काउंसलर। ये सारे अल्फाज आपने देख लिए। लफ्ज क्या है? पैराक्लेटोन, पैराक्लेटोन, ये याद कर लें। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये मैंने एक तलाश का निजाम बनाया हुआ है जिसके अंदर अक्सर जो है वो किताबें मैंने छुपाई हुई हैं। ये देख सकते हैं आप, ये सारी किताबें जो नीचे हैं ये नजर नहीं आती पब्लिक को ना, ये मैंने रखी हुई है इसी काम के लिए। तो इसमें से अगर मैं सर्च करूं तो ये देखें कि इसके अंदर बेशुमार पेशगोइयां जो हैं वो मिलती हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जो पुराने किताबों के अंदर दी गई हैं वो। उसमें से अब मैंने तलाश किया है कि ये 2 किताबें, ये आपके सामने वो लफ्ज लिखा हुआ है फारकलीत, ये 100% वही लफ्ज है जो यहाँ यूहन्ना 14:16 में इस्तेमाल हुआ है, जो असल में क्या है? पैराक्लेटोन। उसको उर्दू में ये मुसलमान कहलाने वाले कह देते हैं फारकलीत, और वो कहते हैं यही अहमद लफ्ज है। ये इंतहाई अहम बात है कि असल लफ्ज जो यूनानी में इस्तेमाल हुआ वो क्या है? पैराक्लेटोन। उसको उर्दू में अगर इसको तर्जमे की बजाय डायरेक्ट लिख भी दें फारकलीत, वो कहते हैं फारकलीत ही अहमद लफ्ज है। और ये आपको बताऊं ये किताब लिखने वाला कौन है? ये गुजरावाला का वो वहाबी है जिसको पिछले दिनों मैंने मुनाजरे का चैलेंज दिया था और वो गाली गलोच और बदजुबानी करके भाग गया था, हकीम मोहम्मद इमरान साकिब। इसने ये किताब लिखी है और ये ईसाइयों के सामने ये साबित कर रहा है कि यूहन्ना 14:16 के अंदर जो पैराक्लेटोन है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और पैराक्लेटोन का मतलब ही अहमद है। तो ये देख लें, ये पूरी किताब यहां पड़ी हुई है। इसको मैं अलग से भी अपनी वेबसाइट पर सारा कुछ चढ़ा दूंगा। ये पूरी किताब में उसने यही साबित किया है
کہ پیراکلاٹون ہی احمد ہے. یعنی اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام پیراکلاٹون صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو ان کی نظر میں وہ بھی درست ہے اور پیراکلاٹون ہی احمد ہے. ایک ہو گئی یہ کتاب, یہ میں ٹائٹل میں نے دکھا دیا ہے کہ یہ حکیم محمد عمران ثاقب, یہ ایک ویب سائٹ ہوتی تھی only 1 or 3, وہ اب ختم ہو گئی ہوئی ہے. ظاہری بات ہے کہ وہ ان کے اپنے بنائے ہوئے ایک اصول ہیں جس کے مطابق تھوڑی دیر چلتے ہیں, اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. جماعت احمدیہ کی طرح نہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے اور وہ انشاءاللہ قیامت تک رہے گی. تو یہ حکیم محمد عمران ثاقب نے کتاب لکھی اور پیراکلاٹون کو وہ اسمہ احمد والی پیش گوئی ثابت کر رہے ہیں. یہ ایک اور کتاب ہے, یہ کس نے لکھی ہے؟ خالد محمود, جو سابق یو ایل عیسائی تھا, یو ایل کندن اس کا نام تھا, وہ پھر علامہ خالد محمود بن گیا مسلمان, نام نہاد مسلمان ہونے کے بعد. اس نے بھی وہی موضوع رکھ کر کتاب لکھی ہے, مردان لوتھرن چرچ کے بشپ پیٹر مجید کی توہین امیز خط کا جواب نو مسلم خالد محمود سابق یو ایل کندن کے قلم سے, اور کتاب کا نام وہی ہے فارکلیت, اور اوپر لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے 99 ناموں میں سے کبھی سنا ہے فارکلیت صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ وہ باتیں ہیں جو یہ عوام کو نہیں بتاتے, کیونکہ انہوں نے پھر ہماری مخالفت کرتے ہوئے اس بات کو ماننا نہیں ہوتا. تو یہ دیکھیں پوری کتاب کے اندر یہ بھی یوحنا کی اس پیش گوئی کو جس میں پیراکلاٹون لفظ استعمال ہوا ہے, جس کو اردو میں یہ فارکلیت کر لیتے ہیں, اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے. اب اس میں اہم بات کیا تھی کہ وہ پیش گوئی جو قرآن کے اندر موجود ہے جس میں احمد کا لفظ باقاعدہ لکھا ہوا ہے, وہ بھی ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اصل میں احمد لفظ نہیں بولا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا پیراکلاٹون آئے گا. ٹھیک, اب انہوں نے کہا پیراکلاٹون آئے گا اور یہاں آ گیا احمد. تو یہ اب کیسے کھینچ تان کے پیراکلاٹون کو احمد بناتے ہیں؟ تو اگر ہم یہ درخواست کریں کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عیسیٰ ابن مریم آئے گا, اور آ گیا کون؟ غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام, تو یہ کہتے ہیں یہ تو سری جھوٹ ہے, کیا ان کی ماں کا نام مریم تھا؟ اب آپ خود ہی یہ سارے سوال اپنے آپ سے غیر احمدی کر لیں کہ پیراکلاٹون اور احمد میں آپ کو کوئی فرق نہیں نظر آتا. کبھی آپ نے سنا ہے کہ مولوی نے مسجد میں کھڑا ہو کر کہا ہو کہ پیراکلاٹون علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ عوام سے چھپاتے ہیں, کیونکہ عوام کو دھوکہ دینا ہوتا ہے. تو یہ صرف گزارش میں نے کرتی تھی, آگے آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں. جی, جزاک اللہ تعالیٰ.